Taog ka ng kuan, tugi. Naghimo intang og tugi, maybe ug mapuhon pwede na ni harvest. Tugi. So mag-harvest na ta. Maya. Kaya magluto ta og tugi guys. Maggisa ko little pork, onion and the garlic. Mix that together. So, ay ko lang golden brown ang meat. And yun, lunod ay na ko ang tugi. Fish togi. So, mo lang na i-mix. Lagyan mo ng takip. And then, seasoning, salt, pepper, little soy sauce, and oyster sauce. So, yan. Luto na. Okay na to. Luto na.